मत सबुठ बढ़िया लगिला ए जो अच्छी आम ओएसजी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मु सत्य समस्त ओडिशा रो समस्त पिला कहि जो मैंने सब शिक्षा चाहूँ टेक्नीशियन हवा चाहूँ आपन को मु रेफर करने चाहिए जे आप ओएसजी थरटे आसतु आप रुहतु न रुहतु खास करके एते कम पैसा रे आपन रखिकी दौन से बढ़िया पचार नहीं माने ये सब संस्था देखिकी माने गोटे कथा ना ओएसजी गोटे नाम नहीं गोटे ब्रांड है सारा माने ओडिसा जोटी पचार मु बहुत जगह भी पचार भाई मु टेकी कौन प्रकार कहया मोर उत्सव नहीं कि फैन फॉलोअर माने गोटे भाबे गोटे पैसा नहीं कारबार करछन नहीं आगे हम पैसा ऊपर किछ करू नहीं कि गोटे जिंस होची जे कोन ओएसजी गोटे नाम नहीं ब्रांड है सारा जे आपण बाहर विदेश रे रहिले ट्रेनिंग नेले एते वर्ष करले आपण चाहिथिले तो एतल को बोधे आपण जो डेजिग्नेशन रे एबे अछंती सेना अलग कथा एटा निजर करछन किंतु आपण जदी कोनटे अदर कंपनी रे थांदे मु भाबुची आपन सैलरी मिनिमम रही था बोधे 25 लाख कि 30 लाख समथिंग मिलता मु एई लाइन रे मोर कैरियर हे जाईची बहुत बढ़िया से तेनो करी मु चाहूची हमर ओडिसा रे जो युवा पीढ़ी माने अछन जो माने चाहूचंती हम किछ करिवो किंतु तांगा पाके ऑप्शन ने कोन करिवो बोली जानि परना हम कोन करिवो जन चाहूची रोजगार क्षम हबी निजर बिजनेस स्टार्ट करबी बट कोन करिवो तेनो करी मु चिंता करली जे मु जो लाइन सक्सेस हेची पिला को से लाइन सक्सेस तो से हम इंस्टीट्यूट को विजिट करथिले आपन जानिछन जेमति कि हमर दीपक बाबू जानिछन से पूरा रोस्टिंग रे मास्टर ठीक अछि आ एपटे गछपति भाई अछंती से भी रोस्टिंग रे मास्टर ठीक अछि आ तो बहुत लोक माने देखंती हमें रोस्टिंग वीडियो देखु बहुत जो वीडियो ने देखुचंती तो से जगह रे मु भाई के राखी दिले भाई एते आज के डेट जो बेकारी समस्या अछि लोक पाठ साठ पढी के भी चाकरी न करी बेकारी अछंती आ पाठ जे न पढ़ी से बेकारी अछि तो आसंतु गोटे आम इंस्टीट्यूट देखंतु जे पिला ने केमिति आसी गोटे मास मात्र गोटे ट्रेनिंग देकी केमिति रोजगार क्षम निजे ही परछन बात तो सही है बुल्ली रे टोटल भाई 3 फ्लोर बिल्डिंग रा टोटल सेहिति पई केवल भाई के डाकितिले भाई माने देखिले जे बाहर जो माने काम करछ न करे कि निजे मोबाइल जो टाइम वेस्ट करछ सेठी एठी तम गोटे मास ट्रेनिंग नहीं करि परियो तो वर्तमान भाई के प्लस भाई के पचारिबे जे केमिति लागिला हमर ए संस्थाटी जे हम जो छोटिया प्रयास स्टार्ट करछ ओडिसा रे जे पिलांकू बेरोजगार मुक्त करके रोजगार केम करबो तो फास्ट मु भाई को पचारी हमर गछपति भाई को भाई केमति कोन लागिला हमर ए संस्था फर्स्ट ऑफ ऑल मु कहबी जे एते सुंदर गोटे आपन जो संस्थाटे खोली चंती खास करके ओडिसा रे करचंती हां हां गोटे बहुत प्रशंसा योग्य कार्य काहे ना पिला माने आज काली ट्रेनिंग सरेला परे जो मुंबई जाउछन दिल्ली जाउछंती कोठी नाही नथिबा घटना रे सब घटुची घरु गोटे पुओ हेतिबो बापा माँ केते आशा अभिलाषा थाए से पिला जाइए बाहर भल मंद हुए संगत जो भाया हुए किंतु एटा आपन जो ओडिशा भितर एते सुंदर गोटे इंस्टीट्यूट करिसंती खास करी पिला मान को रहिबा खाइबा पीबा तांको सब बेले कैमरा नजर रखिबा एटा गोटे छोटिया कथा नुह आमे बहुत सारा इंस्टीट्यूट मते देखिछु जोटी पिला माने जाइकी सब जेंति गाई गुहार छेली पसिला बळिया पसचन किंतु एइठिरो आपण जो नीट एंड क्लीन रखिसंती गोटे ऑफिशियली बळिया गोटे मेंटेन करिसंती से पिला एठु निश्चय काम शिखिबा सहित सहित निजर व्यवहार एते सुंदर मते करि परिबो जे कस्टमर को से केमिति सैटिस्फैक्शन दे परिबो एटा शिखिबो जदी आपण पाखरु शिखि परिबो कांग्रेचुलेशन ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन थैंक यू सर गुड गोटे पिला रोजगार क्षमता आराम से हे परिबो ना बहुत बढ़िया काहे कि कहि परिबो ने आज्ञा बाली चाहिए मध्य आप नदी उकाड़ी आप बिक्री करके पैसा रोजगार कर पाउछन ये तो हैला गोटे ऑफिशियल जिंस एटा गोटे माने इंजीनियर ऊपर जिंस एइठु गोटे टेक्नीशियन हे परिबो चाहिए से माने निज गां रे निज पाखरे निज घरे निजे से स्वावलंबी हे परिबो बट जीवा दरकार नै आपण सिखिगला पर आपण घर पाके दुकान करू सरला आ बाहर गुजिया दरकार नै आराम से मासो 20 दिसटा इनकम करी माने बहुत बढ़िया सत्य मु कहूची माने मु आपण पाको आसीतिली विजिट करली वीडियो करली से कथा नुह मु खोला कथा कहबी जे मते सबुठ बढ़िया लागिला ए जो अछि हमर ओएसजी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मु सत्य समस्त ओडिशा रो समस्त पिला को मु कहबी जो माने सब शिक्षा चाहूँ टेक्नीशियन हवा चाहूँ आपन को मु रेफर करने चाहिए जे आपन ओएसजी थरटे आसतु लायक है क्या एते कम पैसा रे आपन ताको रखिकी दौन से बढ़िया तो बर्तमान एपटे आपन दीपक भाई अछंती कौन है मैंने से कहीं देखा है जे आसी जे पिला को रोजगार क्षम करेबू तो तांको केमिति लागिला दीपक भाई मत किछि पचार नहीं माने ये सब संस्था देखिकी
ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ ନା ଓଜି ଗୋଟେ ନାମ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ଓଡିଶାର ଯୋଉଠି ପଚାରିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ପଚାରେ ଭାଇ ମୁଁ ଟେକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଉତ୍ସବ ନାହିଁ କି ଫ୍ୟାନ ଫଲୋର ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବେ ଗୋଟେ ପଇସା ନେଇ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଇସା ଲୋଭରେ କିଛି କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ କଣ ଓଜି ଗୋଟେ ନାମ ନେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ବାପୁଜୀ କୋଉଠି ଟେକ୍ନିକ ନେଇ ଚଳେ ଓଜି ये सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है ब्रांड ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ବି ଭାଇ ଭିଜିଟ କରୁନୁ ପ୍ରପର ହିସାବରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଭିଜୁଆଲ ବି ସାଇଡରେ ଚାଲିଥିବ ଭାଇ ଟିକେ ଲଗେଇଦବ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଭିଜିଟ କରିଥିଲୁ ଯେତେ ବି ପ୍ରପର ହିସାବରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜବକାଚ ଭଳିଆ ପକେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ 3 ମାସ 4 ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ ଯାହାର ଯେମିତି ବ୍ରେନ୍ ଯେମିତି କାମ କରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଜଣେ ନୁହଁ 2 ଜଣ ନୁହଁ 4 ଜଣ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆସନ୍ତି ହଁ ବାସ୍ ପୁଣି ବାହାରୁ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ହାଇଟ୍ ମାନେ ହାର୍ଟ ଚୋକର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଡକା ହବ ସେମିତି ମୁମ୍ବାଇରୁ ସବୁ ବଡ ବଡ ଟ୍ରେନିଂ ବାଲା ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖ କାମ କିନ୍ତୁ ବରାବର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଢେଇ ଚୁଡେଇ କହିପାରିବିନି ନାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦୀପ ଅଟକେଇବି ଦୀପକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡା ସବୁ ନିଅନ୍ତି ଯେମିତି କି ଡିସପ୍ଲେ ଲଗେଇବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇବା ତାର ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ପକେଇବା ଏଗୁଡା ସବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ମଦର ବୋର୍ଡ ଭିତରର କାମ ଯୋଉ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କ୍ଷମା କରି ସେ ସବୁ ନା ସବୁ କଣ ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ଗୁଡା ଭିତର କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆପଣ ବାହାର ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ କଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଏତେବେଳକୁ ବୋଧେ ଆପଣ ଯୋଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଏଟା ନିଜର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୋଉଟେ ଅଦର କମ୍ପାନୀରେ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ମିନିମମ୍ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଧେ 25 ଲାख କି 30 ଲାख ସମଥିଙ୍ଗ ମିଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିକି କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଲେ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ ନେଇ କଣ କରିବୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବି ନିଜର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବଟ୍ କଣ କରିବି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ସକ୍ସେସ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ପ୍ରମୋସନ ଭିଡିଓ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଲଗା ଜାଗା କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଏ କେବେ ପ୍ରାଇସ୍ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ 18,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 18,000 ଟଙ୍କା ବେପାର କରିବାର ନାହିଁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ 18,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାହିଁକିନା ଅଲଗା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ନେଇକି 30,000 40,000 50,000 ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମତେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟି ଓଡିଶାର ସିଏ କେମିତି ଶିଖିପାରିବ ସିଏ କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏମିତି ରଖିଛି ଆମ ପକେଟକୁ ଶୋଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଖାସ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଟୁଲ୍ସ ବି ଅଛି ହଷ୍ଟେଲ ବି ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବି ଅଛି ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ସୁଟିଂ ଲାଇନରେ ଅଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟେକ ର ଯୋଉ ଲାଗିଛି ମାଇକ୍ ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଏଇଠୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଟ୍ରେନିଂ ଟା ନବ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସର କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷଟା ହିଁ ଠିକ ସେଠି ବାଛିକି ନେଇପାରିବ ଆଠୁ ସୁବିଧା ଆଉ କୋଉଠି ନିଜ ମାନେ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ କାମ କଲ ଘରୁ ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ସବୁ କିଛି ଯାହା ହଉ ଭାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗଜପତି ଭାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତେଣୁ କରି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରିବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ମୋବାଇଲ ଲାଇନରେ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ କାରଣ ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଟାଇମ ବାହାର କରି ଟିକେ ନାକୁ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ବି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ ଆଉ ନହେଲେ ପୁଣି ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେନି ଯୋଉ ରୋଷ୍ଟିଂ ବାଲା ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଜି ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ